While talking to media after a review meeting, Chief Minister and IPB Chairman Pramod Sawant said that out of 23 projects, 4 project holders have withdrawn their willingness to go ahead, while the remaining 19 have been reviewed. Further, he said construction licenses will be issued to applicants within 15 to 20 days after concerned departments, who will be posted to the IPB office, give them clearance to issue licenses. He has promised to clear all pending projects. Investors, he said, need not run to acquire permissions anymore, he said. इन्व्हेस्टमेंट मोडा त्याच्या पयलीं 23 प्रपोजलांचे एप्रुवल दिलें, पण हे 23 प्रपोजल वेगवेगळ्या कामां खातीर खंय ना खंय तरी अडकलेले. सो ते फास्ट ट्रॅक करपाक, स्ट्रीमलायन करपा खातीर हांवें रिव्यू मिटींग घेतलेली. सो तितूंतल्या तितूर कितें जालें, 23 प्रोजेक्टा भितरल्या 4 जाणांनी परत आपलो विलिंगनेस जो आहा पळय न्ही वो दाखोवंक ना. सो रेस्ट ऑल 19 प्रपोजल जे आहा पळय न्ही तेंच्यांनी विलिंगनेस दाखयला. बट हे डिफरंट, म्हणजे आमी जाका म्हणटा की सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टम ही जाग्यार पडूंक नाशिल्ली, ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हे जाग्यार पडूंक नाशिल्लें. बट तितूंतल्यान जे प्रॉब्लम्स आसता ते म्हाज्या लक्षान आयले. म्हणजे देर इज अ प्रपोजल इन अ प्रायवेट लँड ऑल्सो, देर इज अ प्रपोजल इन द IDC लँड ऑल्सो, आनी समटायम्स हे सगळें क्लियर जावपाक बरोचसो तांकां उशीर लागता. त्या खातीर सिस्टीम जी आसा पळय न्हू ती जाग्यार उडोवपा खातीर, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट घेवन ताका कितें कितें लागता, म्हणजे बाबा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळा पर्यंत आनी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाय पर्यंत तें ऑलरेडी समजून घेतलें. तांकां हांवें एडवायजूय केलो कितें कितें करपाचें तें. हॅन्स फोर्थ इट वील बी द फास्ट ट्रॅक, सो दॅट इट इज एन ईज ऑफ डुईंग द बिजनस जाका आमी म्हणटा, किंवा सिंगल विंडो क्लियरन्स हें जातलें. हाज्या फुडें खंयचोय प्रोजेक्ट जो IPBन जालो काय ताका विदीन 15 days will issue the license. Within the 15 days will issue the construction license to start that project. ताच्या खातीर पयलो तेजो रिव्यू जातलो. द कन्सर्न डिपार्टमेंट पीपल will sit into the IPP office. They'll come and they'll sit, and whatever the documents required they'll submit to the IPB only, and they'll take the clearance. Even though Pollution Control Board, TCP, collector, PWD and electricity also, they'll come, they'll sit into the IPB, whatever the documents required they'll submit to the IPB. Then IPB take the clearance from all the concerned departments, and they'll clear all the documents, and they'll issue the license for the, so that for those who are investor ready to come in the state, आमी इतकें एश्युरन्स दिवपाक सोदता की IPB कडेन एकदा प्रोजेक्ट क्लियर जालो काय ताका 15 दिसां भितर ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटलें. विदीन अ वर्सा भितर जर तेणें आपलो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यार ताका एका वर्सा भितर तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं शकता. ताका लागून हाज्या पयलींचे प्रोजेक्ट जे अडकल्ले, हाज्या फुडें प्रोजेक्ट अडकोवचे ना. हे 23 प्रोजेक्टांतले 19 प्रोजेक्ट सुद्दां आतां हांवें तांकां स्क्रुटनायज करून कितें कितें तांकां डॉक्युमेंट दिवपाक तें सांगल्या. भितरले 6-7 जाण इन्वेस्टर आहा ते आयल्याय बी, ते आपले डॉक्युमेंट आतां सबमीट करतले. वेळ पडल्यार ह्या 19 जाणांचे क्लियरन्स जे आहा पळय न्ही, फर्स्ट टायम म्हणून कदाचित 15 दिसांचे 20 दीस लागत, बट 20 दिसां भितर ते तितक्याय प्रोजेक्टांक तेंची कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जी पेंडींग उरल्या. हांवें पळयलें की 2-3 हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट आशिल्ले पेंडींग आशिल्ले, ते स्टार्ट करूं शकता, बिकॉज दे हॅव देअर ओन लँड. आमी गव्हर्मेंटा कडेन लँड मागना ते, कारण अशा पद्दतीन इन्वेस्टर्स गोंयांत येवपाक जाय, तेंच्यांनी लँड घेतल्या, जे इन्वेस्ट करूंक सोदता, जे प्रोजेक्ट सुरू करूंक सोदता, ते खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे हर्डल जावन उरचे ना हाजी काळजी IPB घेतलो. बींग IPB चेअरमॅन, ओके, आय विल क्लियर एज अर्ली एज पॉसिबल, खंयसरूच हर्डल अनुसर करतना. वायब्रंट गोवा परवां सुरू जाता. ताजे हाजेर म्हाका एक मॅसेज दिवपाक जाय आशिल्लें इन्वेस्टरांक की वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, so that we are specially preferring for the hospitality project, education related project, tourism related project, service industry related project, okay, and the green industry, IT industry. ह्या पद्धतीच्या प्रोजेक्टांक आमी प्रिफरन्स दिता. ताका लागून ह्या सगळ्या जाणांक फास्ट ट्रॅक जे आहा ऑलरेडी केल्या. म्हाका खात्री आसा की आज 15 तारीख, कदाचित नोव्हेंबराच्या 5 तारखेपर्यंत जितके 19 जाणांचे प्रोजेक्ट आसा त्या सगळ्या जाणांक तांचे लायसन्सीस जे आहा ही IPB इश्यू करतले. ह्यान फुडें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हे ते आमी जशे पंचायती कडेन, म्युन्सिपालिटी कडेन वयचें पडटा, पण त्या पद्दतीन वयचें पडटना ज्या धर्तीचेर IDC इश्यू करताले की आमची ओन लँड म्हणून करताले, त्याच धर्तीचेर ह्यान फुडें IPB इश्यू करतले. सिंगल विंडो क्लियरन्स, त्या वॉट एवर कोणाचे ड्यूज उरता पंचायतीचे, त्यांचे ड्यूज तांकां आमी दितले, दॅट इज नॉट द इश्यू. बट द सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणून द IPB ओनली इश्यू एज सिस्टम इन IDC. IDCची सिस्टम आसा तीच फॉलो केली वयतली IPB. नो, इट ऑलरेडी ते प्रोजेक्ट पास जाल्ले आसा. इट इज अ रिव्यू मिटींग टू फास्ट ट्रॅक द प्रोजेक्ट. म्हणजे ताका प्रोजेक्ट एप्रुवल दिल्लें. सम प्रोजेक्ट हॅव गिवन द एप्रुवल इन 2017, बट दे हॅव स्टक बिकॉज ऑफ दीस एवरीथींग. ओके, सो एक्सपांशन की न्यू
ना भितरले म्हाका दिसता हांवें सगळें डिटेलान वचूंक ना बट म्हाका दिसता एक 2-3-4 एक्सपान्शन आसा बट रेस्ट ऑल आर द न्यू प्रोजेक्ट. मरिना प्रोजेक्ट आयलो सर मरिना प्रोजेक्ट आयलो मरिना प्रोजेक्ट आसा तो पयलीं एप्रूव केल्लो आसा आमी आतां एप्रूव करूंक ना पूण तेजें पब्लीक हियरींग आनी हें आसा तें पब्लीक हियरींग जाल्या उपरांत देन वील टेक तेजो रिव्यू कितें आसा तो परत आमी घेतले कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान तेजो पब्लीक हियरींग जाल्या उपरांत परत येतले ते त्या लिस्टान आसा तो. म्हाका रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळां हांवें ताका सांगलां की लोकांच्या भावनांचो आमी विचार करतलो बट ताच्याच बरोबर एक आसा आमी जे प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्ट समजून घेवपूय अत्यंत गरजेचें आसा ते कितले फ्रुटफूल आसा कितले युजफूल आसा हांवें तांकांय सांगलां तुमी प्रोजेक्ट समजून घेयात ताज्या उपरांत जर तुमकां दिसता की खरोच तेजो फायदो ना शेवटी गोंयान आमी म्हणटा इंडस्ट्री नाका आनी प्रोजेक्टूय नाका जाल्यार तशें जावचें ना आमी समजून घेवचें पडटलें कितें आसा तो आनी जर युजफूल आसा जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक आमी वेलकम करचें पडटलें अदरवायज आमी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट म्हणूंक शकना ती प्रोजेक्ट समजून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. डेट डिपेंड तें ठरलेलें आसा तें हांव मुख्यमंत्री म्हणून पोस्टपोन करूंक शकता असो ना तेंच्यांनी सगळे डेटी हे ठरलेलें आसा सो दॅट लेट देम द प्रोसेस कितें आसा तो फॉलो जाता ताज्या उपरांत मागीर पळोवया वॉट इज दॅट. स्क्रीनिंग कमिटी आसा पळय IPBG तांचो रोल कितें हेडेड बाय इंडस्ट्री मॅनेजर स्क्रिनींग कमिटी कशी आसा द प्रोजेक्ट खंयचे जाय नाका हें ना जाल्यार कितें जाता आमी जी एजन्सी अपॉयंट केल्ली आहा पळय ती एजन्सी सगळें करीत वता आतां सपोज एखादो रेड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट येयलो आमी एट अ प्रायमरी लेवलूच आमी प्रोजेक्ट सायडीक काडूं शकता दीस इज द रेड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आमकां नाका ओके इन दॅट स्क्रिनींग कमिटी आमी फायनलायज करता आनी रेस्ट ऑल प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्हू ते आमी आमची जी एजन्सी आसा त्या एजन्सीच्या थ्रू ते डिपार्टमेंट स्क्रिनींग करून IPBक हाडटले प्रोजेक्ट ओके.